السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناو تدرو ne nge d'accord assalamu alaikum. Bon, on va terminer ici de la vie terminus ne taille terminus de Facebook terminus. Ok, masha Allah, na wote wodo bo amena ansigi donin dron kuni ni shinto be dona ni mi to ala ka be kanya na ka kile ne be dona a jonga ngami guru fo nga green ti doni folo voilà na wote dro wodo quoi na wote ko wodo ne nge Obi keke. Ok, assalamu alaikum. Bitaye na vidéo titre élément follow parce que y a un épisode de Blasame Kutuba de là quoi. Kutuba sur Kutuba. Kutuba sur Kutuba. 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 Masha'Allah, amena bien Kutuba numéro 3e de la 3e. Parce que on fois quand la vidéo titre élément kake kutuba de 600. Allah, mashallah. C'est l'homme qui ignore. Oh. Ah oui. Ok, kutuba numéro 3e, on a Kafri et ses animaux contre l'islam. Voilà. Na wote dro wodon quoi. Ou des vidéos titrées. Ok, on a temps fana jatemine parce que vraiment tellement que kadi de hein nge ukona kafri be ka karamo ke kele tellement que karamo ke atada aba soro to fa be na ala yere de ni sisa kafri de escro Allah Ok, Bluetooth setting. Ok, au fond, non. Allah. Quand tu es en train de bang mari foriana de era ma foriana quand il poco do dien bela donc voilà il va de te que les gars fait quand il poco do bela on tata d'ablare parce que en mentalité ala de ban sara il m'a fait moi donc nabi kuna ko ala bi sara ko ngi be braji sara la ita d'ablare الله كافر دياغا دونغو يالاكا قلبي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا من الخير ما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ما شاء الله أراكوتي نكوي كاين بوغودو جين بلاتي سيغابولا وا نغي Siga photo là à 1 million d'abonnés, 2 millions de partages, 3 millions de vues. Ah, Maru Kasarani Dron. Ane Ibra, peut-être souvent Ibra. Ah, adab la tote koui. 2300, Inch'Allah. D'accord, Masha'Allah, amène un fin Gurundoni. Parce que nous, des fois, on va le dire, comme nous avons dit, nous avons foni noya doni, mais faut dominer ni confirmation sur la foko ni kafri dine ko ala dugu do islamia dugu de do ate foi la islamia kele ko akumbe islamia la bora islamia la domina ne confirmation sur o do ne bora ka fo ma ko wo kono ka ko kafri do ko kafrika voilà. Moi, je m'ai qu'Africain indonésien, il a terme inventé drone. Donc, comme il faut de coca serré bako, fana de coco aller serré bako, Kafri den reflète quand Kafri den a confirmé. Attendez là, la vidéo n'est un peu court là parce que
Nite jahili nos photos, ça ne circule pas comme ça. Attends. Okay. Voilà. Amena Aereba confirmé, Abena aka kafri dia confirmé, amena ofo, Jamako me masha Allah na wutedro wode dunde nge. Ako angala mesa, angala me. Fana mu tukuni sa, mu no fana teka télécharger. Mais c'est pas grave. Qu'on est fait ولمكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد parce qu'il y a un direct là parce qu'il n'y a pas de direct là ok voilà je suis en direct anga jama macha mashallah barka bodi la jamata nyeye yote shitane ka jama ka chani betai al shitane ka jama ka tani ala karata kisi ne mabay al shitane ka jama ka chani ala tay d'accord wo kono kafrika faso kuma sulude baso kuma sulude dunumba jugu islamia jugu muso jugu ala kira jugu qur'ane jugu ako adamne kuma ani duga korobale u cira ɲɔgɔnna a ko duga korobale ye galon da ale la ka ale kafiri ko mais ko kuma ko data ale yɛrɛ bolo k'o fɔ wa a y'o fɔ duga ɲɛna ko kuma ko data ne bolo k'a fɔ ko n yɛrɛ ye kafiri ye wa bi ta an bɛ kutuba numéro 3e de la quoi ko duga ye galon da ale la k'ale ye kafiri ne ko mɔgɔw ma ko kafiriya fɛn dɔ de bɛ adamaden kɛ kafiri ye hali ni dɔ ta i n'a fɔ sisan e mana fɔ mɔgɔ dɔ ma ko kafiri k'a sɔrɔ silamɛ don o t'o se k'o kɛ kafiri ye quoi an tɛ se k'a fɔ fana ko i ye kafiri f'an ka kafiriya kuma dɔ de mɛn i da a bɛ fɔ de ma kalimatul kufr wala qad qalu kalimatul kufr u ye kafiriya kuma de fɔ ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu tawba kɔnɔ k'u ye kafiriya kuma de fɔ donc kafiriya kuma bɛ adamaden kɛ kafiri ye donc surtout ale bɛ kafiriya kuma fɔ premièrement o b'ale kɛ kafiri ye mais n'a kun bɛ silamɛya la n'a bɔra silamɛya la o b'a a kɛ kafiri fana a bɛ fɔ ma o la sa ko murtad un apostate d'accord ne de ko n'a wutɛ ko wodo ko ne tɛ siran ne bɛ n ta fɔ piyan a kana da FBI wulili ma dɛ a y'aw mɔmuso yɛrɛ wele ka na je suis là quoi voilà d'accord attendez d'abord n bɛna a ka kuma yira kun min na n y'a fɔ ko kafiri den don ko sijugu den don ko ala jugu don ko silamɛya jugu don ko wa ale dunuba jugu don ko ale musow jugu don n bɛna ni n ka preuve ye n bɛna ni n ka dalilu ye ok a jɔ n ka fɛn partager d'abord un peu de tchobi ok share to a group d'accord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 okay 11 12 13 and 14 okay yakfi okay masha Allah 9 10 11 okay masha Allah an bɛna cɛ ka an ka vocal dɔw jouer fɔlɔ k'olu lamɛn an balimaw dɔw ka vocaliw ne y'o fɔ Mali silamɛ bɛɛ bɛ ne kɔ nin kɛlɛ in na voilà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ale ba resenge wallahi ba resenge yani ka fɔ ko ne Allah sabara al kabala wala na fara ko dine ka fɛ sharia ka sigi malla ma kɛlɛ olu ka dɔgɔ dine kɛlɛ la dine tɛ arabu ko ne arabu ko da Abu Jahal ninnu bɛ ko bɛɛ kɛ olu de taara Baduru kɛlɛ kɛ ko bɛ kira n'a ka mɔgɔw boyi ka taa Uhudu kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ voilà kabini sisan kuma ɲɛbila n balimakɛ don masha Allah n y'a dɔn Ala de kama wa n y'a kanu Ala de kama fana
tahaba fillahi wa tafarraqa fillah an ɲɔgɔn kanu ala kama wa hali n'an bɛ fara fana bɛ fara ɲɔgɔn na ala de kama o de kama alikɛma jɔ don ala bɛ ne n'ale don ala ka arsi suma kɔrɔ quoi an m'a faamuya donc an balimakɛ n ye permission ɲini a fɛ fɔlɔ yanni n ka vocal jouer parce que olu dɛsɛra diinɛ min na de bɛna se k'i to o kɔnɔ k'i b'o diinɛ kɛlɛya i ka o kafiru dɛsɛra diinɛ min na bon ala yɛrɛ ko wa ya'ba Allahu illa wallahi ala de b'a yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكادي سا ألاكو هو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وافق على الدين فغنو داوي إنفو وكما كافر ديني أبنا دابرك إسلامي لا بلا دين يا دون فسو يا دون دينني فسو دينني فسو دينني بسو دينني ممسوسو أبنا على كوكا وافق على الدين لا تكونوا دابراي ويا أبا الله كو على بابا إلا أن يتم نوره وافق على النور إسلامي النور. Oh my God. Okay, I'll come get you later. Ako, alako yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim ubafaka alaka noro ko ofanu dai mi islamiyai. Wa ya Allahu alako kale baba illa an yutimma nurahu ko alaka kan noro de dafa mi islamiyan noroi. Ha. Walau karihal al-kafirun kalna maja kafiri denyi. Attendez là. Allah maja kafiri denyi, Allah maja shijugu denyi, Allah maja wokono kafiri denyi, Allah maja arnakere, Allah maja proxénété, Allah maja jigoloyi. Allah ka danga bako wa danga likela ufana ka danga bako ana deme baga be munu be ka deme ka Allah ka dine kele parce que kafiri o teri de kafiri walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd Allah ko kafiru de nyongo je nyongo yende nge kunfinde munu be ka deme ni kafiri diani na de ala ko kaw be kele ala ko waya wallahi la nyutima nura wala kar kafiru kala ma ja kafiru alega noro mi islamiyan noro e ka ba dafa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda huwa alladhi ku ala arsala rasulahu ala de aka cidenci bil huda ni kandaye mi islamiya kandaye wa dinil haqq ani dine klene dine nyuma dine sebelama dine chientilama هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون إيه الله ألاكو كبك النور دافا على ذلك تشيدينشي naka dine klene ni naka dine chientigi dine ye me islamia dine ye ha wala karihal mushrikun kal na maja mushriku yede kal na maja mushriku yede ko alaka dine ni de ababla dine be sanfait et Allah islamia de dine be sanfait bi ay Coran ka kabako yede ça c'est les miracles du Coran. Voilà, l'islam est au-dessus de toutes les religions. Angatani baby dien kono e Allah dans 100 ans hein ni mo duru jo dien kono be asoro sabade islamé parce que en frère na be comme ni mo duru jo fla de islamé à peu près anga estimation hein e Allah yoro kono ala ka kuma ni for onyana
ni y'a san 1000 ni san 100 ni san 40 de ou bien 40 kelen mais ala filɛ k'o de kɛ anw ɲɛna والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون النادر مشركولا النادر أنمسولا إن فو منزون جرا لسوغو نيمينا وولو سوغو نيمينا غلومينا ول كافر دين النمجا وكونو كافر ني منزون جراي alnamaja lasina ndimaga ube lasina sanogo belebele ba daga de banenigala glomina kafiri de ala jugu surantere afana be ala jugu de Allahu akbar ala koko alnamaja awye koyi wo nunu mbese ka shika nunu buntene kwa ku buntene ta muso bla jenela kana no video ye ko awbe ka faso de jo ako faso joni kadi de ko ne rete ta do groupe la parce que ni mama ite soro ke ni tara groupe la abe so nganya de ala kan kisha kan groupe danga dini ma quoi dine noro illa se fam be fa jara mo ya ma jam mo yo eni olube wo kono ko be dine kele be ku to aventure la be ka waru blaka misri jo faso la usa hali ko kana na mami me dine siraka ani min kafiri yara ka ba wallahi da foyo kono ya dumini toduna wala ka basel baliama akana mali yara ta fode an an gerejege fle français yara kono ya billahi ala ko mo minum biya olube ka bara min geso kafiri minum be mali kafiri minum ba ma ala ko maya utte foila arna keriya ko ya anyabula no mata u de ka mo arna ke u bi se ga munge parce que lu jige gouvernement aka gelende docteur so tanvi de gouvernement dota de chendo dobe gouvernement na malere ulu resira ka monge papa on jigi ba ala de ka on nyanga dine kala ka anjigi sema alala yanu ka keleke ni mo gotmi mali gouvernement kele mali dine kala ndo de tme uli ka manga ke parce que utulu jati no ulu de fle bitigi batigu ye ulu de fle misri batigu ye ulu de fle mobili batigu ye ene ka kalange barka bori la desera hali miseli almati maseko dila ina ni sigi kiba ala ka dine kele ko hanne arabu ya fa ko sharia te pratique malla ay sharia be pratique ale kaw bo misala ranulu ko anga bamanan dame ko anga tanga mandinga dame ala bolison kuma on ve ale reka ta folo ka ke ka ko do son bay wi ale me ka kandige wala ka do so kandige wala den do kandige ko ke ka boli do son na anibi jenwe islamana na ka mo de lafiya yana ale ka diminga che mali kono be mo be ka jonta ka drogo ta ko musofa ya ma ka tasira da mo ka mugu chula o islamo de noya ayi mona otikmoka dawda tan mo boka dinen ne kafiri no te fendon yere mona atikmo loka abika yere singo sa ala ka dinen mi se yorobe aba man aba wa sha man sha jaramiyo mo min banaw obi mina min vo français kono ya alhamdulillah misri be ka chaya ya maktaba bi afambe malgré que yango de be dinen kala ni to abutla to won chamai parce que yolo ka chaya ni la ka barake musée do kono ya musée aremeti musée kono ni baraka kono ko sebe o musée fando be ba foko pandul de foko ka la terre tourne o démonstration be boyoram o yoro go ku église de o yele manaka ka musée église be ka datu ko shuni tile misru be ka jo o be munjira o ba jira ka foko islamia de na tlaka na europe kele mine sikatola islamo ye kalan ke ka ta avancer nu bana kalama ni kafiru ye kalan ko bolo nu fana avancer o ta jira islamia te chanyo islamia fen vola de ko nga doni ni e kalando ni ma be kele ke mali gouvernement fe mali islam kalando de tunga ka kele parce que ka sera tout lula tout jate mali yo de meni songo de sara mais olu ye kalan ko jigida la ka kana suguba ko no be ka yoro daile ka kalma mu mo go ko to ya ka wari samakata mo be ko to ya ka waru samakata misru jo aventure be ka misru jo maraka dugula fambe se ku marawla fambe islamo adormete bo gouvernement ko est ce que mali ra gouvernement do de la ka misri jo followa aka boko fanke ko de varo fo ye église bajo yam sogoro be bo kala ma basilique milliard joli kala ko sana france o documentaire kaka e ko de var président fole mali président mais misri jo anga mali wari ju metara misri jo la ko fo mulu be maison de genou maxi genou ni topetalo ni
sumukɛlaw de financer et ni e b'o la e tɛ kuma o sitana ba dɔn kan o fo imam mahi minnu bɛ misiri kɔnɔ ka ala ko kuma fɔ ka mɔgɔ dusukun sama ka taa ala ma k'o bɔ kojugu kɛ ni juɛmi ni dɔrɔgu ta ni mugu ci la bengani na o ni taa mɛ bagaw ma k'i b'o kɛlɛ ale b'a yɛrɛ de kɛlɛ a b'a yɛrɛ kɛlɛ silamɛya ye sɛkiliw caman kɛ nka cɛ kafiru wulila ka dɛ horobu salibiyaw kɛra iraki kɔnɔ espagne kɔnɔ ka fɛn bɛɛ o dɛsɛra silamɛw na silamɛw filɛ bi alhamdulillah olu de filɛ bi ka yɔrɔ bɛɛ minɛ yan kelen kelen yan sogo feere yɔrɔ bɛɛ a tilancɛ bɛɛ algérien ye a tɛ taa a bɛ bagama ye ma kɛ algérien minnu bɛ a k'a fɔ ban a fɔ a ye dɔrɔn a ka t'olu nɔfɛ faransi k'a daminɛ monterrey ka na fo nation olu métro dingɛ a sira bɛɛ a boucherie bɛɛ algérien de ta ye silamɛw de ta ye yanni ka taa pɛrɛn-pɛrɛn wo kɔnɔ i tɛna pɛrɛn olu kunna k'u ka yɔrɔ datugu ka don algérie faransi bɛ ka balo algérie gaz n'a pétrole de la bɛɛ b'o dɔw sa silama jamanaw na ala ma silamaw to kɔfɛ o hali ni tubabu ye avion dilan cogo o cogo o tɛ avion ɲimi koyi a n'u ye bateau dilan cogo o cogo o tɛ bateau ɲimi o n'u b'a dilan k'a feere de n'u m'a feere kɔngɔ b'u faga o mais arabu jamana ninnu hasida min bɛ ninnu na golf in ala ye pétrole d'u ma ka fɛn bɛɛ d'u ma ka nɛmɛ k'u ye hali ni jogojugu b'u la kɛ mais silamaw b'u la o silamaw minnu bɛ yen o heji minnu bɛ yen kafiri ninnu mana kɛ cogo o cogo olu ka avion dilan u bɛ nɛgɛ bɔ min o nɛgɛ bɛ bɔ silama jamanaw n'a dɔw la Mauritanie ninnu jamana wɔrɔ pétrole bɛ bɔ min ala bɛ dɔnni dɔ di dɔ ma o bɛ nɛgɛ dilan mais pétrole bɛ bɔ dɔ ka dugukolo kɔrɔ i bɛ taa san ye wa a bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa parce que an bɛ ne bila kuma janyana a fɔ an ala k'an to ɲɔgɔn ye sangare i cɛsiri ni ala sɔnna cɛsiri ala k'an ni dɛmɛ ala k'an ni dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ni ko i bɛ dankari kɛ diinɛ la yanni ka taa ala b'a fɔ cogo di ko inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fi alladhina amanu olu bɛ fɛ k'a dɔn futinɛ ka bɔ dɔrɔn mu'minun cɛ ma k'a fɔ ha nin ye jɛnɛya kɛ nin ye sonyɛni kɛ pour que silamɛya tɔgɔ ka jɛ hali n'o mɔgɔw ye jɛnɛya kɛ ijtimaa sariya de b'e kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ hadu bɛ b'i la kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko silamɛya bɛɛ jogo y'o o ɲinɛ yan'a ale bɛ ka tubabu minnu tan olu de ma wuli ka taa iraki ci 2003 an bɛɛ ɲɛna olu de ma wuli ka taa libi ci wa libi tun man fisa ka tɛmɛ faransi ni espagne ni yɔrɔw kan wa libiyɛn den tun bɛ bɔ ka taa wari ɲini mɔgɔ fɛ wa mo silamɛw de don silamɛw de tun don an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ o sa cɛ bɛna bange inshallah shukran barakallahu fikum voilà masha Allah mena ni fogali ni shinga video do kono ni foni nyina de ya famo foni nyina inshallah ok nya famu musa ala ka dɛmɛ kɛ ala ka hamna ko nɔgɔya ala ka fɔni kɛ alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz sangare ma fa Allah akbar ustaz sangare islamaya wallahi cɛn do ustaz ima ko inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka so fɔlɔ min bilala adamadenw ɲɛ min bɛ Maka Bakkata li'annaha tabuku a'naka al-jababira a bɛ masabaw danzagomɔgɔw Maka b'u kan kari de cɛw cɛ ni da Maka lagosili kan wala k'i bɛ Maka kɛlɛ ustaz ala b'i mako sa o bi hadisa kɛnɛma min bɛ yen kira ko de sallallahu alaihi yɛrɛ kalannen don a ko don min a dora Maka a ko inna shaytana ya'isa an yu'bada fi ardikum hadha a ko sitana jigi tigɛra a ka bato aw ka dugukolo in kan depuis kira fatura san 1400 kɔ est ce que an delila k'a ye ko heji annulé la ɲinɛ ko parce que ko julangolo bɔlaw bɛ Maka wa a ma deli k'a ye u ka dugu dɔ jira na min bɛna fɔ Maka ni Madina a tɛ yen diinɛ caman tɛmɛna dugukolo kɔ kan filanan k'i to wo kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ diinɛ kɛlɛ ko parce que ko Imam Mahi y'a kɛ tan Imam Mahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ ni Imam Mahi filila karamɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ kɛ u b'a fɔ k'a fɔ i ye nin min fɔ a man kan ka fɔ iya mais min bɛ ninnu kun na parce que u bɛ maliyɛnw tu sais sa an ka kalan kɛ dɛ wallahi foyi mɔnɛ tɛ ne na bi maliyɛn ka kalanbaliya kɔ maliyɛn tɛ sɔn ka kalan kɛ Mali maa bɛɛ b'i da don diinɛ na a catiri bɔla o a artiste o ni min kumana dɔrɔn a bɛ dɔ fɔ silamɛya na ustaz sunno wallahi n b'a f'i ye olu bɛ ka laïcité min fɔ nin laïcité nana de ka diinɛ kɛlɛ arabu b'a fɔ ale de b'a al-ilmaniya بمعنى فصل الدين عن شؤون الحياة كو دين بعد دمنا فصو بعد دمنا ودين قالون دي ni kuma min Qur'ana ji anti so ma koyi ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nema jinna adama den da foi kama fo o kampat fulana ka fo ko président minu ma kuna ko dota de laïcité do maga ka fo ko dina ko maga ko dado ni ngalonde français jamana coloniser Afrique ay mo folo minu bla ko chama mo islamaya fe ka damne Tunisie abi Bourguiba ka daga Côte d'Ivoire exemple foi
o fo Côte d'Ivoire président fo le ma église jo fait na wa to bora ngoro yam sokoro basilique tu vois mais mona Ivoire ma manga ulala anga président du membe ko misiri jo misiri ma mali to ko aventure be ka baraka ka woshi ka war blaka tu fasola ka misiru jo ka madrasa so jo te gouvernement ka wari de islam ya ma to ko wa ta to ko oya no be ko ra nyene olu yɛrɛ minnu ye école kɛ dɛ olu yɛrɛ kan ka maloya ni fɔli la o aw de ye école kɛ ko a bɛna kɛ ministre ye mali ciba de ye o mɔgɔ kelen minnu nana économie kalan Sorbonne na yan ka tila ka taa k'an ka jamana ci k'a dafiri faransi kelen de y'olu ta k'u sigi an kunna k'u kɛ député a yɛrɛ bolo anw bolo président don k'an ka nord ni fɛnw k'a bɛɛ ci n'i y'a mɛn kɛlɛkɛminɛn bɛ bɔ Libi ka na Mali la ka na kɛlɛkɛ jɛn de Libi kɛlɛ mais u tɛ tiɲɛ de fɔ ka sin tiɲɛ ma foyi ma di maliyɛn mɔgɔ min b'u lamunumunu k'u lamunumunu k'u hakili sun ye faransi taara Libi ci bɛɛ bolo kalama ka Kadafi faga Tuareg ni fɛn minnu bɛ depuis kɛlɛ in daminɛ ne y'a fɔ dɔw ɲɛna mun ni kɛlɛ tiɲɛna Libi o Tuareg k'u kɔsegitɔ bɛ Mali nord minɛ o tigiw tulo bɛ n ka na f'u bɛ n ka tiɲɛ segin ma ko parce que ne n'u caman ye kalan kɛ n b'a dɔn min bɛ yen bon dinɛ silamɛya an ka bɔ de b'o la wallahi an ka bɔ de bɛ silamɛya la minnu mana wuli ko mande an ye mandekaw ye mande danbe de ye balani fɔ ni dɔnkɛ ye wallahi dɔn tɛ yɔrɔ si jɔ sa ni dɔn bɛ yɔrɔ jɔ Zahiri tun bɛ jɔ ni diɲɛ bɛɛ ye araqs wal ghina mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye lahul hadisi de ye hali minnu bɛ zikiri da ni fɛnw kɛ k'u bɛ dɔnkɛ o bɛ se ka dinɛ jumɛn yɛrɛ lawuli walimuso ni walicɛw fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ n'an ka mande danbew don arabu fana ka danbe jogo ɲuman tun b'o la jogo jugu tun b'o la jogo ɲuman tun bɛ dinan bonya kan o bɛ nin kɛ mais o tun bɛ denmuso dɔ dingɛ na kɛra nana k'o bɔ yen o de o de ma Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت الله أكبر كما كيف لك من فتي على بوفو قرآن يكون وإذا الموءودة سئلت الكما جدو على بدمسوني ينغا مودلا فغرا parce que arabu me demso nu ya soroba do dinga kono de ka ashu nyanama shudu tellement ko te demso fe islamari na no be bali kafiri de galontigela ni ta donne ikulo da ele ko ya famuya ha non fana fe jogo nyuma kumbe na fo horo yanti wal na fulu dun o kuma on islam ya mo kele ka boyo anga ko jugo minum be de islam ya de o kele ka boy no ejme anga an me ka de on ke ka koson wala dugu dasiru ni wala ka musulman mine ka ta de ko mini amba ona fe on kuma dugu dola hali samara no na ngu kuma mo ke ka koso samona ni be kera mali kono min yɛrɛ bɛ ka fɔ an ka segin an ka mande danbe kɔrɔ ma an k'olu dɔ minɛ de an ka t'o kɛ ka o di bolisɔnnaw ma k'u ka kɔsɔn n'a ye olu bɛ jɛ n'o ye u tɛ jɛ n'o ye bolisɔnna kafiriw bɛ mali kɔnɔ Dawuda Yatara n'a ye u bɛ ka diinɛ nɛni mais u da tɛ maga o la faransi mali nɔri ci u da tɛ maga o la parce que u ye tubabukan min kalan n'u ko ko n'an ye arabu jɔn olu ye tubabu jɔn de ye olu ye tubabu jɔn de ye o kuma na mɔgɔ bɛ dimi minnu yɛrɛ ye madrasa kɛ Mali la wallahi olu de tun kan ka wuli ka mankan kɛ mais usa Ala ye kabako ye dɛ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ma masrana ala ɲɛ ala bɛ bɔda di i kan ka kalandenw filɛ m'a fɔ kalanden min taara yɛrɛ kɛ bandi ye dɛ so mɔgɔ mɔgɔ ye diinɛ kalan kɛ hali n'an dara tunga na an bɛ ninnu da bɛɛ b'o kalama faransi an bɛ yan kɛ u jumɛn n'u ka kafiriya nana faransiya ko faransɛw ye papier d'u ma k'u ye kafiri wala faransɛw ye papier d'u ma k'u ye PD o tɛ yen o mais an ka misiri bɛ fa yan alhamdulilayi don o don misiri kura bɛ ka jɔ faransi don o don église dɔ bɛ ka jigin parce que jeunes tɛ taa église la bilen parce que laïcité de nana ka se ka diinɛ kɛlɛ hakɛ to dɔ sa tigɛra dɔ tun ye wele o kɔfɛ depuis u nana laïcité ko in daminɛ Europe de y'a daminɛ occidentaux mɔgɔw fɛ surtout Europe yan faransi ninnu ya ko u ka église ɲɛmɔgɔ commencera ka tiɲɛ u bɛ surafɛnw minɛ u bɛ diinɛ ni fɛn kura min ko a bɛ kɛ u b'a fɔ ni diinɛ tɛ bɛn ko bɛna don n'u ka développement cɛ bon nana dɔrɔn ka diinɛ bɔ yen ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ bon kɔfɛ tuguni 1789 ya u ka révolution minnu daminɛna faransi kɔnɔ yan bon u nana mankan wuli parce que u y'a ye yanni ka kɔn o ɲɛ o tun bɛ silamɛw kibaruya mɛn parce que silamɛ ye san 100 kɛ Espagne ya Kurtuba ni Granada ninnu ni Andalusia mara bɛɛ tun ye silamɛw de san 100 kɔfɛ nazaraw farala ɲɔgɔn ka taa yen kɛlɛ
mais laïcité nga sanga slama jamana na akara colonisateur ou nane kana jamana colonisé yano tio ne ba fule ngo bibliothèque metomokto université sa keme sabake tumokto asra te français mo me kala wati ka barake to wati mo développer lendo nyele lendo ne bitawi parce que 20e siècle d'amener de la kuma mi mɔgɔ nu commencera ka mɔgɔw coloniser ka taa n'u ye silamɛ jamana minnu minɛ u y'u jija de ka silamɛw yɔrɔ janya ka b'u ka diinɛ na parce que n'o kɛra olu sago bɛ sɔrɔ parce que ni Muhammad bɛ kuranna dɔn hali ni nazara bɛ baara kɛ parce que wajibi muamalatu dɔw bɛ yen a bɛ sanni ni feere kɛ mais ka t'i nɔrɔ la k'i b'a ladege tɛ sɔn parce que e yɛrɛ b'a dɔn nazara t'i to a b'i kɛlɛ fo n'a dɛsɛra ala yɛrɛ y'o fɔ wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kɛlɛ ka bɔ a ka diinɛ kan fo n'u dɛsɛra o ye fɔlɔ ye فلنا تقولنا لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أكن يهوديون النصارى وكريتيون جفوا كاكا نيمغوي ويرد ما دي نيغو نيمغوي كم ني مينو يتاكو كاي نيمغوي إنو بكرا كلا لا تاو كشي mais يرى من بي مو في بداو يرى لبي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ومنهم تسقون يرى ما دا على كل كسب ولود بيبولي كتا كوبتو كالفان نونا كوني كلنا نكوبا أم بابولولا نبي قرانا كونو ها الكفر كله من كافر بيتك اللي يتاري يردي رسو ما يتاري دين نوما مو ببارد كوكا انتري كما اسلاما ببارد كي تشيكاو هل نا دمان دائرة كتيتي بولا يركون كاسلاما يوما ima kira o fosola sa ko hanna le dem sotu yeshani ka babolo tike parce que islamana kira tara uhudu kala kira yin karla kala yorola fo joli anya na mini tol hakani dura koro ka kira korota aka yele kulu sabe ako aljina wajibira tol hay e ka general bajumen jira anga president jume ko beta kala ka yorola hala muso do goni teta hali to abulaya ibame ko français do sara mal nord la niger wa chama mo woro nationalité o kira no be jamana do na nationalité o mi wololaya kala ka yoro chama Afghanistan chama français dem patron baden chama talaw ulu chama tala me nyoko kala mayaw ya bo ci c'est laïcité nana en fait tro kase ka islamaya kele ka toabu ya do en fait kase ka islamaya kele ka fen chama quoi bon mi fana yu mo nege mo be a Europe développer a métro bu fe ni bu fe Europe fa mbete ko ya le romanike mais métro yoro romani be jole no men munanga mo ta war ni romani ni Bulgarie ani Pologne mu ba do war tede jamana jole ka étage unye usazo te développement de be yoro me ka lafiya yi wallahi de développement ni bi ka du kono ni lafiya lendo parce que anga mo chamambe parce que laïcité mo ere ka tamashin jumɛn fɔlɔ al-ijabu bil gharb ka kabakoya occidentaux la u ye nin kɛ dɛ u ye nin kɛ mais min b'u fɛ yen dun ɲinɛ 2019 kana bila septembre la muso 101 de fagara France min cɛ y'a faga tubabu muso 100 muso 1 mais u ka kuma o fana ka kɛ n'o tubabu kelenw de k'anw fɛ ko jagoya furu bɛ yen k'anw tɛ fɛn kalama an bɛ kungo kɔnɔ an bi an baganama don est ce que muso 101 bɛ faga Mali kɔnɔ mais français o fagara ɲinɛ u cɛw fɛ bon mɔgɔ dama min bɛ si kɛnɛma français étage ka jaya tila bɛ da kɔnɔ de ni ma sara tubabu b'a fɔ ko droit de l'homme taa mɔgɔw filɛ métro dingɛ na o bɛ si kɛnɛma cogo min ya muso de bɛ ɲɛfɛ denmisɛnnin après u ka baganw après cɛw i tɛ wulu ye kɛnɛma ka si mais i bɛ mɔgɔ ye kɛnɛma ka si mais ala ye adamaden de dan k'a bonya tɔw bɛ taa dɔrɔn an ka yaafɛ ni mɔgɔw ka lutusima ka yɔrɔw ci ka sirabaw bɔ ka yɔrɔw dilan ko ni turisiw nana yɔrɔ bɛ ɲɛ jamana turisiw jamana mɔgɔ ni yɔrɔ min baara o de y'i ta ye bon anw ka mɔgɔ minnu nana doctorat ni fɛnw kɛ yan u ye kan dɔrɔn de kalan yan ɲɔnɔ u ma se ka foyi tiɲɛ don tubabuw bɛ baara kɛ u bɛ soli ka wuli u bɛ fɛn caman kɛ tubabuw y'u ka connaissance caman ta hali arabu livre kɔnɔ u taalen Egypte ka taa kalanw kɛ mɔgɔ min histoire kalan u b'o dɔn. o ye tiɲɛ algèbre yɛrɛ y'o dɔn algèbre aljabir de algèbre. non ça parce que laïcité islamaden yɛrɛ man kan k'a fɔ i da la k'a fɔ Mali ye laïque jamana ye non n'i y'o fɔ yɛrɛ o safi n'i t'a kɔrɔ dɔn o zuru bɛ ɲɛ mais ni. wa komi kafiriden fana don o tɛ bala anw na o. n'a kɔrɔ da a bɛ bɔ diinɛ na o parce que laïcité ni diinɛ tɛ taa yɔrɔ si parce que laïcité fɔlɔ o b'a fɔ ko ka diinɛ bɔ adamadenya na ni diinɛ bɔra adamadenya kɛra bagan ye o i m'a ye ninnu b'u ka manamanakan ninnu bɛɛ la k'u bɛ karamɔgɔw dɔgɔya mais jamais o da tɛ se PD o ma parce que ni laïcité don
ka diinɛ ko bɔ a la olu bɛ se k'a daga pedew ka ɲɔgɔn furu ko e yɛrɛ ka tubabuw ka ni baganya filɛ o sa e ko ko cɛ kana muso fila furu ko mɛ ko muso ka furu ɲɔgɔn ma o tɛ ka musow kɛlɛ wa ko cɛ kana muso fila furu ko mɛ cɛ fila bɛ se ka ɲɔgɔn furu donc ne y'a question kɛ an ka kalanbagaba dɔ kunna minnu kalanna Mali la f'u bɛ baaraw la yan olu ye université ENAw kɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu ni ye question k'a kun ko mɛ ni muso fila o ni cɛ fila ye ɲɔgɔn furu n'u b'a i y'a dɔn u tɛna den wolo k'u tɛ den ko n'u sara u ka biɲɛ bɛ taa min a ko wale t'o yɔrɔ dɔn ko wa n ko bange de b'a ta n ko nin ye complice de ka adamadenw dili tigɛ k'u mako sa yeah bon o sa nin n'a ɲɔgɔnnaw bon laïcité bɛ diinɛ kɛlɛ min jani filanan fana akida la a bɛ ilhadu de wele ka na k'a fɔ ko ala tɛ fiyewu i bɛ a kuma mɛn mɔgɔ mɔgɔ da u bɛ fɛ ka ala ko de bɔ adamadenw kun na ala ko u bɛ lahara fɔ u bɛ alijinɛ fɔ u bɛ ja nin bɛɛ k'i lasira de manamanakanw bon n'o kɛra sisan ni ala ko bɔra e kun na i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e tubabuw ka fɛn b'a fɔ da iqtisadu économie yɛlɛli hali n'i yɛrɛ y'a kɛ i ka économie bɛ yɛlɛ o riba wari b'a la barisow bɛ jɔ olu b'a sɛbɛn sigirɛti kan k'a ma ɲi c'est interdit a ma ɲi i ka santé ma mais munna u t'a usine datugu ni tubabu bɛ haramu sɔrɔ diɲɛ fɛn hali n'o bɛ bɛn adamaden miliyari de fagali ma ka dusukundimi bana bila a la ni jabɛtiw ni fɛnw ye ni sigirɛti cɛjugu ye u b'a feere u bɛ baaraw parce que yahudiyaw bɛ ten u tun bɛ wari ɲini cogo bɛɛ la bon n'ala ko kira ko fɛn min man ɲi silama tɛ se k'a kɛ k'i bɛ lafiya i b'a fɔ kafiri diɲɛ kɔnɔ hali silama setigi i se ka k'i b'a fɔ kafiri silama waritigi n'i ye silama ɲuman ɲuman i bɛ nafakatiw bɔ i bɛ sarakatiw bɔ i ka wari la i bɛ hinɛ balimaw na o ye silama ɲuman de ye o ne m'a fɔ karamɔgɔ tɛ minnu bɛ bandiya ni fɛnw kɛ olu kunfun yɛrɛ de b'a fɔ k'o ye karamɔgɔ ye sinon anw t'u filɛ karamɔgɔ ye o parce que o dɔw bɛ niveau d'étude t'u la hali n'u ye livre dayɛlɛ k'u k'a kalan u tɛ se k'a kalan n'olu fana ye kalanbali tɔ min sɔrɔ u b'u tindi o sanfɛ o tɛ diinɛ nɔ ye dɛ o ye mɔgɔw banna kalan ma de a fɔra an ka kalan de kɛ ikra bon laïcité ni diinɛ ko de tɛ taa jogo ko fana na laïcité bɛ jogo de kɛlɛ jogo jogo ka ɲi u t'o fɛ jogo min man ɲi dɛ u b'o de fɛn jamana kɔnɔ parce que silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ na dɔrɔn u ka diinɛ kalan u ka kalan kɛ n'u ye kalan kɛ parce que n'aw ko ko diinɛ b'a damana faso b'a damana ko silama sariya tɛ sigi bon o kiti ka cɛ ka jugu parce que ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kiti tigɛ kiti min tɛ ala y'a fɔ cogo min e ma sɔn o ma dɔnnibaw bɛ kuma saba fɔ a la o parce que n'i banna k'a fɔ an t'a tile la 6e siècle de don an t'a tile la bilen o kumana o ye kafiriya direct ye n'i ko fana an b'a tile la nka pression b'anw kan o kumana président yɛrɛ kungo b'i da la kungoba de b'i da la lahara bɛ juge o fana na o kumana forcé de b'i nidi de n'i bɛ sa a kama i bɛ sa a kama parce que a lajɛ ala yɛrɛ b'a fɔ kuranna kɔnɔ parce que an ka wajurikɛla dɔw fana bɛ faamaw nɛgɛ a ka tilen dɔrɔn a ka laadiri hali n'a ma seli ala m'o fɔ dɛ ala ko kuranna kɔnɔ alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalah mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala ye se d'u ma dugukolo kɔ kan i kɛra président i kɛra maire i kɛra ministre i ka dugu la aqamu ssalah u bɛ seli jɔ ala ye seli de bila premier la ilaha kɔfɛ seli de bɛ na wa ataw zaka u bɛ jaga bɔ wa amaru bil ma'ruf u bɛ mɔgɔ yamaruya ni ɲuman ye wa nahaw anil munkar u bɛ mɔgɔ fataniya ka bɔ kojugu ma ka baaraw datugu ka jɛnɛkɛraw datugu walilahi akibatul umur ko tɔ bɛ ala bolo ni bɛ kuranna kɔnɔ mais u bɛna silamɛw tɔgɔ tiɲɛ u ye dɔ bolo tigɛ u ye dɔ sen tigɛ ninnu ye baribariw ye Sierra Leone kɛlɛ wulila u tun bɛ mɔgɔw bolo tigɛ Mashlo ni Mashkour Faransi kuman'o na Amérique kuman'o na m'olu ye farafinw bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bolo tigɛ k'a ban denmisɛnninw ka taa jamana sanu bɛɛ bɔ jama bɛɛ bɔ Angola kɛlɛ wula Libéria kɛlɛ u bɛ mɔgɔw kunkolo tigɛ k'a bila tabali kan n ko kun ye Américains ka baara ye silamɛw de Libéria kɛlɛ wuli silamɛw de Sierra Leone kɛlɛ wuli silamɛw de Angola kɛlɛ wuli Zaïre kɛlɛ silamɛw de y'a wuli Première guerre mondiale 14-18 silamɛw de y'o wuli 39-45 silamɛw de y'o wuli guerre de Japon Hiroshima ni Nagasaki ka taa bombe atomique fili mɔgɔ 180,000 k'a bɛɛ faga k'a ban silamɛw de y'o kɛ Vietnam ka taa muso violer k'u kɛlɛ silamɛw de y'o kɛ u ka fara silamɛya na dɛ wallahi n'u ma fara silamɛya na u ma fara silamɛw na parce que u bɛ ka kuma Mali Facebook kan u b'a dɔn an ka mɔgɔ caman bɛ yen u kalannen tɛ caman tɛ foyi dɔn dɔw bɔra dɔrɔn ka na Europe ya u nana mun kalan ɲɛɲini bilen min tɛ 1000 sɔrɔ n'i ye 500 sɔrɔ k'a bila i bɛ bɔ k'i ka téléphone ɲɛsin yɛrɛ ma ka mɔgɔw nɛni ala k'an bɛ sababa ma dɔrɔn sa sangare hakɛ to dɛ kuma jɛnyana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fitini bɛ yen parce que an ka Mali école minnu ye kalanba ninnu kɛ parce que u ka kɛko u bɛ jamanadenw bila dɔnkɛ de la Max Génie ni Top Pepal bon n'o kɛra u bɛ jamana nafolo bɛɛ bɛ bɔ k'aw to balongo sɔsɔli ni dɔn lajɛ ni walimuso filɛ la mais n'i y'o fɔ dɔrɔn tubabula yɛrɛ ɲɛnajɛw bɛ yen c'est pas pareil
c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ko be barake mo to soso lawo islamaya ma mashi bal barake lawo ma nga to ko islamaya tede depuis mali sigira ma ma mali marashi ma qur'ana durushi ashima sharia kalange o to kan kilinde kala o ayta chen fulu nyana kan toyi bana o de do koy donc amba kutige voilà machallah anga ga kafri dina kuma do la me folo am so nga tige tan quoi Moi je sais que c'est dedans. Je l'ai bien dit, je l'ai bien précisé. Avec prenez bon l'anta fait. Avec a dit ça qu'on l'anta fait. Alors vous ya pour l'anta fait. Allah se va la samoul l'anta fait. Ali al-kabaya se va tamari to se batangate. Ago en tête. Kafri Tu l'as bien compris ou pas? Alors vous kana fone, aka se va samoul là. Quoi aga sharia ke malila en tête. En se va côté. Wa jawo cheki ko kiya kuma fidala. An bi buja fon sadu. Tola amape. Il faut le faire une assise. Quand tu as signé la fille à tout, moi il va pas capturer mon cœur. Il va pas prendre mon fort. Moi il y a Arabou de Kahakilnaï. Moi Hakila qui marché 2019 là, des marchands faire. Moi il va pas la prendre. Moi elle est moi Arabou de ya fait la co à la côte. Tiens. Aïe c'est la tramoma. Aïe c'est Mali tramoma comme Malika Mangando. Bilashi. Où va te tchembe takma. Avec Kodo Kanam. Non pas bien. Arabu le koko ala ko ma banon ni galura bi bolo ko fe boy kana nay anga sa ga shen kelen tuguni ibe ko ni si ande ka tafsir rege avec Qur'an le kono avec hadith de kono mais moi je m'en fous moi je sais que c'est dedans je l'ai bien dit je l'ai bien précisé avec Qur'an ko nganta fe avec hadith ko nganta fe arabu ya ko nganta fe Allah subhanahu wa ta'ala nganta fe ali al-kabaya sabata ka mari to ko sabata ago en tête. Tu l'as bien compris ou pas? Arabu kana fone, aga sebe samolo la, ko aga sharia ke malila ante. An sebe ko te. kafri Moi jo die ki ko kiya kuma fidala. An bi buja fon sadu. Tola amape, ibo de fone yana sisa. Ka kila singa fiya tuni. Moi ibe ko tafsir mun ke. Ni ba ko kuma kan mu fo. Moi arabu de ka hakilnai. Mo hakila ke marché 2019 là, des marchands voyants. Moi il va pas la kuma do. Moi elle est moi arabu de ya tin la ko ala koti. Tiens. Aïe ni sama karamogoma. Aïe ni se mali karamogoma ko mali kan mangando. Bilashi. Où va te tchembe takma. Avec Kodo Kanam. ay kafri de ekoko arabu de afina ko billahi de note billahi o diga joson kan de hein tellement que il est malhonnête quoi il est malhonnête malhonnête galon tigɛ la de kafiri de sijugu de ala jugu fila tɛrɛ dunuba jugu musow jugu kuranɛ jugu alikaba jugu silamɛya jugu ala kɛlɛbaga silamɛya kɛlɛbaga Allah mais a tɛ la dɛ fo kunfin den minnu b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ t'o di e ma quoi hein d'accord an bɛna balimamuso dɔ fana ka vocal jouer o la an bɛ sɔn k'a tigɛ quoi supporter bɛ anw na ne la dɛ mais alhamdulillah mogo barkamaw de bene supporter mogo barkamaw koni karamoke may nin toy mana may jabi toy mana ta ala nini ibi ka sra de fede an de finye na igi clean dro igi clean ko mo gafsa ni ko la mununu ni che na do ko ye kafri de o de nyini ni fe o okay nanga na me folo ni son voilà pour que quand on met mi no fait au juste Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samari somowode medu. Samari ni kuma ndogo bone haklima malika kuma ndogo bone haklima kwa. Ima wale malika tilaluma malika ke kuni Facebook video mande. Wale parce que naso ni malika naso ko akum dilla ka islamé ko fe ka soro kana ni kafiri adam ne ta joli da karo. Joli da karo.
a joli dagara quoi masha Allah o fatwa ye kafiride kanga mine dro anga di waraba fleso waraba mo ga ko ka daraka e ka kala ka jisma mi akan quoi kali dagara foytini fagalla ima nasoro ko adilla ga islamere nasoro wululin klima ga islamere mo te jugulo kafir kungile me nasoro ga adilla ga islamere ala ka bo joli dagara quoi foyta fagalila ma e mai ngotara jugo amana ti blala ere kelela kwa ne oyo kuna ngoya daire aletere kuna ngomu no betuka ko kuba sutini ani muso tere jugo munu ba ko de kuba sutini de muso ba ko a klabe muso jugo de ko fe on de ba bulu donc no ka fe on ba bulu mun kele wesranye ni mbora ko akana na fembla ni mbora ko akana na fembla suno muso horo muso shite ni wa be muso jugo de albi ala ka tubi no gani suno ni te ko ide ima akuma ni repe ni rega ko video internet neta la me ko netten sigi fumba ga video la me blo tamana mena kabni wakati mi mayena makambada kabni kosane na na ke ala kelere ke na kanda neta ka fuila mi pli ima ala ka bodan manka assalamu alaikum wa rahmatullahi mena siga ga shekili wa rahmatullahi wa barakatuh samari somo de medu samari ni kuma ndogo bone haklima malka ka kuma ndogo bone haklima kwa ima wale malka tilalu mai malka ka kuni facebook video man be wale parce que naso ni malka naso ko akum dilla ka islame ko fe ka soro kana ni kafiri adam ne ta joli da karo a joli da gara fakali da gara foiti ni fakalla ima naso ko adilla ka islame naso wulu linkle ma islame mo te jugulo kafir kungile me naso ka adilla ka islame ala ka bo joli da gara kwa foita fakalila ima e mai ngotara jugo amana ti blala ere kelela kwa ne oyo kuna ngoya daire aletere kuna ngomu no betuka ko kuba sutini ani muso tere jugo munu ba ko de kuba sutini de muso ba ko a klabe muso jugo de ko fe on de ba bulu donc no ka fe on ba bulu mun kele wesranye ni mbora ko akana na fembla ni mbora ko akana na fembla suno muso horo muso shite no ba be muso jugo de albi ala ka tubi no ga ne suno ni te ko ide ima akuma ni repe ni rega ko video internet neta la me ko netten sigi fumba ga video la me blo tamana mena kabni wakati mi mayena makambada kabni kosane na na ke ala kelere ke na kanda neta ka fuila mi pli ima ala ka bodan mankai masha Allah ko muso jugo de ba ko kuma ko ni sikatu la mene muso jugo de ba ko no te vraiment musoroba tire jugu do yɛrɛ b'a la o taara iji la a yɛrɛ de da côté dɛ k'ale taara iji la siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 de a y'o de fɔ bon e bɛ taa iji la kana nin bɛ tila ka na f'e ɲɛna ko iji ko tiɲɛ t'a la o bɛɛ la halisa e b'o groupe la n'an ka musokɔrɔba tire jugu nin yɛrɛ yira quoi musokɔrɔba tire jugu nin kɔni ala ka hakilima di an n'a ma o fana de bɛ ala minɛ ka taa ka maɲumako warinin ta ka n'o don ala la ilaha illallah رمالله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كنيت فينا كم يكون دسكون بفين نعم سكربات ترجعني راسيسا إيه نقول كله ترى يجي لا شيء سبوا شيء نانيني أيرد يا فو جروبو كنو كله ترى يجي لا بو إبه كلا كتا تو مغم بيجي كدينه لا غشي et puis na ko ni nga ko ke ali munu tara police so la ko ne terroriste ni mbala ali munu wula ku chesiri ko ka duga ka papier tien français ni muso korba tere jugu ni fana bala quoi ayra ka laje e ko e tara ijila e be kla ka ta tu mo ko mo be ka e yere ka hijila goshi masha Allah OK amba ko tout temps amé folie c'est Aïchata Aïdara vraiment Aïchata Aïdara bonsoir merci beaucoup pour le soutien ani sali dugure foli ba ye ale ni fantasmare foli ba fana ye demba jombana foli bi masha Allah ale ni Boubacar Sidiki Smaoro donc avec mo ene yere dengaye quoi voilà masha Allah ma tout en folo on ni masha Allah nga jama ma cha me barka bo de la quoi ala bo foko kam min fi'atin qalila ajo ngajo yan folo ngaboni ni musokɔrɔba tere jugu ni kan yani nga shuka goyana quoi ala kelela
voilà ala ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ko jamakulu fitini me jamakulu ba kabe mpugo do ala ko ala be sabali ba gawde fe donc kayate kele foi kun fa dusuka bu ani chemi me nyogona itodo ko watneni ibe ba kono jido me daga kono ji itodo wa ko che kurlen fana wode nala maradona e wode kuno d'accord Aïcha Taïdra merci beaucoup donc amba bita tout temps na wote dro wodon ko ni témoignage ni mo fana akina nyuma bi bulu ni ya chima fana ba ju fana foitala otea سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وكنا بالما كان منكم مكا فوال مكا جوي علي كوناتي دي نتنا تغير رفو كنا تا الدغويا فولا علي بفرنسيا سيورو بلينو فرنسي ما علي ني أمبالما مسومي فنا بوراكا كماسي سا علي فنا برما هاكليكا بون كوسبه ما فاميا على بي سلامي ألاكو والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ألاكو كو علي ترو يسلمو دي منون دالنو ألالا أبو بو ديبلا كان نوي يلينا مكافري علي نمونو متعرم دينك ألاي ko ala ko olube uka olubo umo muta mo wareke alai ume ala masina ume kata mo godo bunya kateme ala ko kata mo godo bunya kateme ala kara ko ka ume ka jien reta ko bunya kateme ala ko ka ko olu teru olu shitane ka mo gode ko shitane ubu bonorola kata nulu dibide la c'est le contraire islamo parce que ambala musone ayeni famia mena ko chama be ni no aya be famia quoi donc o fana ala mo o kodon di bema quoi mo kodon di bema parce que chama be Facebook nga ku fete ndro mais ale ya famia juna amena ka foko ni sidel mo ko tena be ko parce que sidel mo munu bala ko ala ko kadu ye oni kebe se nyoma ale ni munu bala ko dine ba dama faso ba dama islam nyima shite jeno kuma e quoi ale ko ku bena kele wo kele la fana akoko bo ali jene sodo kele nga jene sodo ko kele nga ka frappe min kele ko atena yafa jene ma ko ko ne kana kuma ko ne kuma na dro ku bena boga yafa ka yini kanela maloya ka yafa nyini nyongo fe kanela maloya quoi d'accord ne fana ma kuma ne ko ne jene ga video de ta dro ka baratu ka bla dron quoi d'accord assalamu alaikum subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk